Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا هذا اللي دهان لكم دهان هادركم أملا علم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يكون زي مايكروفون ميديا هدش سخنكم كعامن قاعدة مساهم نولنا ناي كل شيء عمد مسدي نايز فيس بناكل وينكم كتقولوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايك نشير جبروا ناولكم لما عند حيزلكم مسيد الله زحوق زين حيزلكم المسيد له كاب جنبار سلمتي ويكعام سلمت حرام مريت مزولوه كاو بتعمل زعجوس زينا سمعنا لنا نسو استرجاجس أيو ناوخاتم كنا بقول إنا سمعتي كلمنا أقوم حلافنا جن هذي زوجلو زجبر زلطو وجه بونات نبزراب كن ديز أكل زحفر صراحة صار عاد تجارو تجرينا نتزارو ناينا مسيلهم فتفعل لي أنفت جنزب تعديكم زارو وزلو كي تدانا جرو قرتي بالمو نافتو نايس علم تخص دوكمية ني عدم حرا خلل آتيام يوم زمر هو زلو قالي أم ودن بيتي زمر حزلو ودن بيتين مري وداجون يوم زمر هو زلو ناولو ني زتملت عادق زولو ستالين ززارو بزحات النهو الارترا ناي تقراي سراويت تماري خيو ناي ارترا مرحتي أززتون تماري خم يوم نالك ززرب نقرل أزيب عراي ولد أي سمعتي ولا حدا ناي تقراي سراويت ناي ارترا سراويت أفقول لخبابي يلن ناي ارترا سراويت بخالي أنفت اللودو نسوغل شعن نزارو اللي نحر نمالسو نقرا يكونن أوزور له هزيز برضو لو جن ولا حدا ناي TDF أفال أول لخيدو زتمارا خيل زتواجئل زواجئل زي خوانيلكا أنت أمز جورو زلو هزني عبي أحمد كم شرح يزمونه وجه ناب تجراي نخيم خدام عب تجراي ناي وجه عودة وجه خي خون عب والله عب محرا خلل توجه خود أصل زدليو ني ارترا سراويتم ناي تجراي سراويتم عب عم حرام مس يوم ساتهم يمزوج ونازلو إننا أول إمزارو زلو حدا نتوم ناي محرا تواجهت نفانو نيشتين مقبار نعاتهم نمن نداد نمبسجاو حيلي باللومن زبل أما أخل عد بفلاي سفح زخونا ناي نتاتهم تسبعي سلزلو فانو يانتز مثلا ناي كدم جزاءات منيو دك هافتمات دك عبيتي ناي محراز نورو زخول لي سفرستز نورو فانو مسيخوم تناي كدم سرعات كمل سلنا ايو ناي ولو تقلاي جزات ناي شواء تقلاي جزات ناي قندر تقلاي جزات قجام تقلاي جزات نابلو ززاربو كل درجة كله هم لسنا يخول اليوم ناول تسفني هات سلزلو نساتهم تسفان خي يجورو زتقم اليو زي لم زحسو حدا مالتيو قال أي نجرك عمت وناي تجراين ناي أمحران ركب نخيف التر مغنياتهم كونيلو عبي أحمد ويكعم ناي أورومو بلسجنا معراب تجراي حزم وزنو نساتهم يوم ناي أورومو بلسجنا يوم جنرالات ناي أورومو يوم حزم وزنو معراب تجراي سقيلهم ننتعشوا ومنتتالوا ومنتلوا نتهم نايم حارة بلسجنا جن تايبلوهم إذا نايم حارة أكاليو يمتلوهم زحار صازل زتقملوا زلجن أورم يوم تمريتنا حيزو وزن هي فيدرال منجست يمبر نايم حارة منجست يكون نيلو ناي ودن بيتي جنرال ودن بيتي أبز حالة خلت سمن تزاري بزنورة إذا تخكلن يازخون حق نسيو نسو نخي جبر تناي تجراين نايم حاران حزبي قرتين نخي قرارب خونه يلم زغورو وزلو عودو غغورو دليم يوم حارا كل نبرتكم هافتكم كتفق زدلي وزلو ايو خعجزكم يكون زمصو زلو حسوا بلم فطيرم كم مخانم يفلطوا ايام جنس تحسوا انت اللي خابتنهاتو مكايدا عبي حسوت يحسوا مو دقيمم تحازفت يزاربو حدا سبب ما يكونن بعسرت شحات زقصرو او السوشيال ميديا ناتخفلهم الصرح انه كلهم ناتقابل يزاربوه تسبك عمو اللي حق ده خون دخون يخون الناوله زنبره انكوان كالي اتوم بعلتهم ززارو حاسه مخانن فطيرمون ززاربوه دقيمم سلزاربوه اتحاسه حق مسيل يسمعهم سو يسرح زلو سلازي اب تግራይ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣብ ዘይምልከቶ ኣብ ዓደም ሓራ ኸይዲ ሞውተሎ ከምዚ ይኸውነሎ ገለመለ እናበልኩም ብዙሓት ጽሓፍኩም ላለኹም ሓሰት እዩ ዋላ ሓደ እውን ተጋዳላይ ናው ኣይከደን ትግርኛ ተዛረብ ተጋሩ ኣው ምሓራ ተማሪኽን ኣይና ኢሎም ትትሒዞም ኣለው
ካብ እዮም መጽዮም ካፍቶ ሓራ መሬት ዝበሃል ዝኸዱ ምስና ሃፍቲ ኪሮስ ነይሮም ናብኡ ዝኸዱ ኮነ ኢሎም ዝተመልመሉ ብገንዘብ ተኸፊልዎም ድራማ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ተማሪኽና ኢና ከምዚ ኮይንና ኢና እናበሉ ካብኡ ድሓረ ነቲ ካሜራ ተቐሪፆም ምስተወድአ ከዓ ኺዱ በሉ እምበኣር ተውሂሎም ይስደዱ ተጋሩ ኣይኮኑን ናይኮንኩን ሰብ ግሳቶም ግን ኣባላት ናይ TDF ኣይኮኑን እዮም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ኤርትራ ጀነራል ኮሎኔል ዝብልዎ ዓመ ተማራኺ ዋላ ሓደ የለን እስቲ ይረአኹም ናይ ማን ሓቀት ዝኸውን ለይትን ቀትርን ናይ መንግስቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚድያታት ፎቶግራፍ ናይዞም ዝተማረኹ ዋላ ሓደ ተዝማረኹ ይዝለኩም ዘለኹ ንሱ እዩ ክረአ ነይሩ ለይትን ቀትርን 24 ሰዓት መርኢዎ ነይሮም እዚ ግን ይቐርጽዋ ናይ ሓሰት ዚኣወረ ዘይና ኢሎም የውርዩ እዚኦም እዮም ዝዋግኡ ዘለው ይብሉ ካብኡ ድሓረ የጥፍእዎ ንሳቶም ተለቂቆም ይኸዱ ስለዚ ኸደ ዋላ ሓደ ሰራዊት ከምዚ የሎ ኣርጊፅና ኣረጋጊፅና ንሕና ጠይቕና ሓቲትና ኢና ኩሉን 100% ኣረጋጊፀ ዝዛረበኩም ዘለኹ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ዝተነገረና ዋላ ሓደ የለን እዚ እናበልኩ ናፍቲ ዘሕጉስ ክወስደኩም ሰማዕተይ ዘሕጉስ ሰማዕናዮ ኣብ ከም ትፈልጥዎ ሓራ መሬት ተባሂሉ ዓፋር ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ጸለምቲ እውን ኣሎ እዩ ኣብ መሬት ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ኮይኖም ዝተደራጀው ነይሮም ኣብኡ ዝነበሩ ግን ትላዕለዋይ ኣዛዚ ዝነበረ ኣብኡ ኣብ ጽንዑ ስሙ ከየጋግዮ ብሽም ግንባር ጸለምቲ ኣብ ዝተመደበ ሓይሊ ዋና ወታደራዊ ኣዛዚ ዝኾነ ኢዮብ ሙሉወርቅ ሕዚ መቐለ ኣትዮ ኣሎ ይብል ኣሎ ኢዮብ ምስ 4 ኣባላቱ እዩ ተመሊሱ BTDF ድማ ሰናይ ኣቀባበላ ተገይሩሉ ኣሎ ይብል ኣሎ ትዝርዝር ያው ከይድኩም ክተንብዎ ክነግረኩም እየ ግን ትዋና ነገር ንቱም ኣብኡ ዘለው ቀሪዮም ዘለው እውን ተመለሱ ኢልዎም ኣሎ ትዋና ኣዛዚ ናብ መቐለ 4 ርእሱ ምስ ሙሉእ ኣጽዋሩ ኣትዮ ኣሎ ካልእት እውን ብዙሓት ናብኡ ክመፁ እናተዳለዉ ስለ ዝነበሩ ንዑ እዮም ዝልዎም ዘለው ቶም መራሕቲ ኸይዶም ንዑ ናብ መሬትኩም ተመለሱ ምክንያቱም እነ ዓብዪ ኣሕመድ እንታይ እዮም ዝገበሩ ዘሎ ቶም መከላከያ ሰራዊት ኣብኡ ዘለው ንስኻትኩም ናብ ምዕራብ ትግራይ ከይድኩም ምስ ደመቀ ዘውዱ ኮይንኩም እቶም ኣስመላሽ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ናይ ተከዘዘብ ዝበሃሉ ናሃቶም ኣባላት ኮይንኩም ክሰርሑ ኢኹም ስለ ዝተባሃሉ ተስዓን ገለን ካብ ሚእቲ ኣብኡ ዝነበረ ሰራዊት ንሕና ኣይንሰርሕና ደመቀ ዘውዱ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ህዝብና እዩ ኢሎም እምቢሎም ከም ዘለው ካብኡ ሓሊፉ ከዓመ ቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝነበሩ 4 እዮም ናብ ትግራይ ናብ መቐለ ኣትዮም ኣብ መቐለ ከዓመ BTDF ጽቡቕ ዝኾነ ቀባበላ ተገይሩሎም ከም ዘሎ እዩ መድሃኒ የግዴት ሪፖርት ገይሩ ዘሎ ሰማዕተይ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ይፈርስ እዩ ዘሎ እቲ ሰራዊትና ይምለስ እዩ ዘሎ ካብ ዓፋር ዘለው እውን ውፅ ይብልዎም ኣለው ውፁ ምስ ናይ ትግራይ ህዝቢ ክተፃልኡና ዲኹም ኣብዚ ተቐሚጥኩም ንኹም ይብልዎም ኣለው ብጣዕሚ ዘሕጉስ ነገር ንሱ እዩ ዝኒኦ ካብ ጸለምቲ እውን በዓልቶም ንሕና ይንኸይድን ኢና ምስ ደመቀ ዘውዱ ኮይንና ማ ይንሰርሕን ብስሩ እውን ከይድና ኣብ ህዝብና እውን ውግእ ይንፈጥርን እናበሉ ሕድ ብሕድ እናተዛረቡ መዓልቲ ይፈርስ ከም ዘሎ እዩ ፈሊጡ ዘሎ እቱ ናይ ዓፋር እውን ኩሎም ብሓደ ግዜ ወፂኦም መፁ ነይሮም ግን ብመን እዮም ዝሕለው ዘለው ኣብኡ ዝለዓለ ጨንቅን ራዕድን ስለ ዘሎ ዓብዪ ኣሕመድ ህዝቢ እቱ ናይ ፌደራል መከላከያ ብኣቶም ተዓጊቶም እዮም ዝነው ተዓጊቶም እዮም ዘሎ እዛ ቃል እዚኣ ኮነ ኢለ ዝጥቀመላ ኣለኹ ንምንታይ ክኸዶ ይኽእሉ ክወፀ ይኽእሉ ናብ ደለይዎ ክገብሮ ይኽእሉ እንድሕር ተንቀሳቒሶም ካፍታ ዘለውዋ እንድሕር ወፂኦም ብጥይት እዮም ዝብልዎም ኣብኣ ብኣራዊት እናተበልዑ ብማይ ፅምእን ብጥምየትን ኣብ መከራ እዮም ዘለው ተምኡ ዘለው ዓፋር ዘለውን እንድሕር ዕድል ረኺቦም ከም ዘለው ግልብጥ ኢሎም ክምለሱ እዮም ይቕርታ ሓቲቶም ንህዝቦም እና እዚ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ ሰማዕተይ ሓድነት እናተጠናኸረ እዩ ዘሎ ትዕግስቲ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝጠቅም እዩ ዘርእየና ዘሎ ከይዶም እንተይ ገበሉ ጠጠው ዘይተብልዎም ንምንታይ ኢኹም ስኡልኩም ትርእይዎም ዘለኹም ገለመለን ንብል ነርና ኢና ኩልና እውን እንተኾነ ግን ሽዑ እንተዝግበር መቐለለ ነይሩ እዩ ግን እቲ ንሳቶም ሓሲቦምሉ ደምቲ ተፋሰስ ክምለስ ኣለዎ ኢሎም ሓሲቦም እውን ከምዚ ኢሉ ምምላስ ግን ዝቐለለ ጥራሕ እንተይኮነሲ ዝሐሸ እዩ ዝሐሸ እንትንብል ተለና ከምዚ እንድሕር ተቃቲልካ ደም እንድሕር ተፋሲስካ ሕማቕ እዩ ምክንያቱም እቲ ዝመውት ህዝቶም ከይዶም ተቐቲሎም ዝነው ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እውነት ንምዝራብ ብዙሕ ፎቶግራፋት ተለጢፉ ኣሎ ዝፋኖ ዝቐተሎም ዳርጋ ናብ 80 ገለን ዝኾኑ ኣብ ጭፍራ ቀተሎም ብጣዕሚ ናይ ትግራይ መንግስቲ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ትግራይ ሰራዊት ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ትግራይ
ህዝብ እውን ክብድሉ ወፅኦም ዝነበሩ ብኸብዶም ዝተዓደጉ እዮም ግን ይሕዝነካ መናእሰያት ተፍቲ ሞይቶም እሞ ዓም ዝቐብሮም ሲኢኖም ሕማቕ ነገር ተለኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውነት ንምዝራብ ብጣዕሚ ዝሕመካ ይስምዐካ እዩ ግን እንታይ ይገበር እንድሕር ክቐትለካ መፅዩ እንካብ ዝቐትለካስ ንስኻ ዋላ እንተ ዘይቀተልካዮ ካልኦት ተቐተልዎ ያው ሓደ ፀላእ ልዒሉ ኣሎ ካብቲ ህዝቢ ማለት እዩ ምክንያቱም ህዝቢ ናብ ሽግር እዩ ዝኒሆ ምስ ፀላእ ኮይኑ ኣብዚ ህዝቢ እዋን ምስ ፀላእ ተሰሊፉ ንህዝቢ ክወግእ ዝተለዓለ ዓመ ናይ በደል ናይ ዓገብ እዩ በደል እዩ እውነት ንምዝራብ እዚ ነበርኩ ሰማዕተይ ፅቡቕ ነገር እዩ ዝሰምዕ ዘለና ነገራት የጠቃለሉ እዮም ዘለው ብትግራይ ኣንፈት ግን ሓያል ዝኾነ ድፍኢት ንፌደራል መንግስቲ ክገብር ኣለዎ ህዝቢ ፕሬሸር ጌርካ ናብ ትክክለኛ ዝኾነ መስመር ክትእትዎ ትኽእል ህዝቢ እያ በቃ ንሕና ህዝብና በቃ በዛብ ይብልዑ ኣለው ኣብ ዝለዓለ ሽግር መከራ እዩ ዝኒሆ ክንከይድና ኣብ መሬትና ፀንሐና ፀላእ እዩ ናይ ባዕሉ ሓላፍነት እዩ ንሕና ንማንም ክንወግእ ናይ ማንም ንብረት ክንወርር ኣይኮንና ንኸድ ዘለና ግን ኣብ ገዛይ ኣብታ ሰራሕናያ ኣብ ገዛና መረበትና እንድሕር ፀኒሕና ግን ንወራሪ እዩ ንሱ እንድሕር ፀኒሑ ነብባዕሉ እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ዝበፅሕ ማንኛውም ነገር ኣብ ናቱ እዩ እናበልካ ኣውጆም ስኡልካ ሰላሕታ እንተይኮነ መሊኡ እኳ እንተይኮነ ዓዊልካ እናተዘረበ እንድሕር ቁርተይ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ እንታይ ይኸውን ብቐጥታ ከም ዝወፁ ምንም ጥርጥር የብልናን እዚ ግን ይድንጎሎ ስኹልኩም በቃ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ሓንቲ ጥይተይን ትኩስን ገለመለ እናበልካ ዝመፅእ ለውጢ ይመፅእን ኣይህሉን ኢልና ኢና ንኣምን እዚ ነበርኩም ባርከስ ሰማዕተይ ላይክ ሼር ብምግባር ካልኦት ንክሰምዕዎ ግበርዎ ንህዝቢ ዝያኽለና ሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ሂደሩ ቻው